नमस्कार जय जगन्नाथ। चलते जाना आज केते गुड़िया गुरुत्वपूर्ण टिप्स विषय किसी रास्त आपण को एका चलने को पड़ी थाए ना कहीं सांगसाथी ना कहीं घर लोक ना को साथी बस आपण एवं आपण को साहस से सर्वदा निजक सजग रही निजक जितवा पड़ो निजक स्ट्रंग करने को पड़ो। बेले बेले मन भीतर को हृदय एवं मस्तिष्क एभली जंत्रणा पाई थाए जेते मध्य कांदिले मन शांति होई न थाए। तेणु सर्वदा निजको एक एमिति स्थान में रखा चेष्टा करंतु जहाँ शांति मिलिबो। जदि कौनसी भल मनीष द्वारा किसी भूल हो जाए ताहले सही जातु कहीं मोती जदि अलियारे पड़ जाए ताहले तार भी मूल्य रही थाए। तेणु भल मनीष को केबे हरांतु नहीं। प्रथमे लोक मरुले आत्मा भ्रमण करुला किंतु एबे सबू ओलटा एबे आत्मा मरी जाऊँगी लोक ही भ्रमित होउछंती। तेणु सर्वदा निजको भ्रमित हबारू रोकंतु। मनुष्यर भावना कि जदि गोटे पुओ सबुआड़े चिन्ह परिचय होता है तार व्यवहार भल बोली समस्ते भावती किंतु जदि गोटे से गोटे झीटी चारिड़े तले जदि चिन्ह परिचय हो जाए ताले ताको चरित्र खराब बोली समस्ते भावती। तेणु समस्त मनर भावना सब ओल्टा होता है। सही कथार मूल्य पूरा शेष हो जाए जोठी आपणकर पक्ष शुणा पूर्व आपण को समस्ते दोषी साब्यस्त करते। मनीष को मनीष ठू दूरे दबार सबुठ बड़ हेउची भाषा एवं आउ गोटे हेउची पैसा। तेणु दयाकोरी भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चिंत देखिए कहीं भिडियो शेष पर्यंत जो टिप्स सब अच्छी आपण गुरुत्वपूर्ण निश्चिंत एवं ता सहित भिडियोटी लाइक शेयर करने सहित हाई पॉइंट देवे। दयाकोरी चैनल को यदि सब्सक्राइब न कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जीवन में जेते भी दुखरे बा असुविधारे आपण रहंतु ना कहीं सब बेले एमिति ही हसवा दरकार। दुनियार लोक मैंने देखिकी भाविकी पड़े जे कहीं ये हसुची कहीं कौन सी लोक केवे भी चाहती नहीं तार अपोजिट जो लोक थे सी सर्वदा खुशी रहू। तेणु सर्वदा शत्रु को जितेबाला हराया को चाहते सर्वदा ताका आगे हसिकी रुहतु खुशी रे रुहतु निश्चिंत से भितर भितर जलिबे। लोक चेहरा को सफा रखी थांती जोठी लोक मानकर नजर रही थाए किंतु हृदय एवं चर्म को सफा रखी न थांती जोठी भगवान नजर सर्वदा रही थाए। किछि लोक चपल भली मध्य होइथांती कहीं चपल जिपरि आम सांगरे थाइके मध्य आम पछपटू कादुओ पड़ी थाए सेमिति किछि लोक आम सांगरे रहीकि मध्य आम पछरे कादुओ फोपाड़ती। ये हेउछि कलिजुग। दुनिया प्रशंसा तार करि न थांती जी सजग से संपर्क तुलाई थाए। प्रशंसा तार ही कराए जे अन्य काम करि थाए। तेणु ए दुनिया हूँ एपरी
ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଏହା ହେଲା କି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କି ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରୀକ୍ଷା କରେ ସେ ହୀରା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାହିଁକି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନରେ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକିଛି ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସହିତ ସ୍ମୃତିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିର ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଦୟାକରି ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ନୀରବତା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନୀରବ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର କାମ। ଗାଈ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ।